अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी है एक माँ की जिसने एक ऐसा बच्चा पाला जो इंसान नहीं था बल्कि एक जिन था। आखिर वो बच्चा कौन था, कहाँ से आया और उसने उस माँ की जिंदगी कैसे बदल दी? चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरे शौहर कामरान ने उस रात घर आते ही अपने हाथ में थमी हुई पुरानी बेद की बनी हुई टोकरी जमीन पर रखी तो मैं बावर्ची खाने में ठिठक गई। पिछले 10 सालों से मेरी हर नमाज और हर दुआ का निचोड़ सिर्फ एक ही लफ्ज़ था, बेटा। मेरी तीनों बेटियां हिना, समीरा और मालेहा मेरी दुनिया थीं, मगर मेरे दिल में एक खला था जो भरने का नाम नहीं लेता था। ज़ैनब, देखो क्या मिला है मुझे पुल के करीब कचरे के ढेर के किनारे। कामरान की आवाज़ में खौफ से ज़्यादा हैरत थी। मैंने आगे बढ़कर टोकरी का मैला ढक्कन हटाया। अंदर घुप अंधेरे में एक चमकता हुआ मासूम चेहरा था, ऐसा हसीन बच्चा जैसे किसी ने संगे मरमर से तराशा हो। और उसने हल्के से करवट ली तो कामरान ने सरगोशी में कहा, लड़का है। लड़का, ये लफ्ज़ सुनकर मेरी रूह में सुकून की एक लहर दौड़ गई थी। मैंने फौरन झुककर उसे अपनी गोद में उठा लिया। मेरी गोद की गर्माहट मिलते ही वो बच्चा, जो शायद चंद हफ्तों का था, बिल्कुल खामोश हो गया। उसकी बड़ी गहरी आंखें मुझे ऐसे देख रही थी जैसे वो मुझे बरसों से जानता हो। मैंने अपने आंसू रोके बगैर उसे बार बार चूमा। मेरा दिल गवाही दे रहा था कि ये मेरी दुआओं का वो फल है जो अल्लाह ने मुझे भेजा है। वसीला चाहे कुछ भी बना हो, ये मेरा है। कामरान परेशान थे और मुसलसल खुद से कलाम कर रहे थे। कौन माँ इतने खूबसूरत बच्चे को यूं लावारिस छोड़ सकती है? ये किसकी साजिश है? मोहल्ले वालों, चौकीदार, सब से पूछ-गुछ हुई। पुलिस को इत्तला दी गई और कुछ दिनों की कागजी कार्रवाई के बाद जब पुलिस ने उसे ईदी होम मुंतकिल करने का कहा तो मेरे अंदर की ममता जैसे भड़क उठी। ये कहीं नहीं जाएगा, मेरे दिल ने कामरान से बगावत कर दी। ये अल्लाह का दिया हुआ तोहफा है, मेरा बेटा। किसी ने दावा नहीं किया और मैंने इस लड़के का नाम एहसान रख दिया। एहसान, जो मेरे ऊपर खुदा का एहसान था। मेरी बेटियां खुश थीं, मगर कामरान की खामोशी गहरी होती जा रही थी। ज़ैनब, तुम्हारी ये शदीद मोहब्बत मुझे डरा रही है। अगर कोई इसे लेने आ गया तो तुम क्या करोगी? कामरान ने रात के खाने पर पूछ लिया। मैंने पुख्ता यकीन से कहा, कोई नहीं आएगा। ये मेरा एहसान है, मेरी आंखों का नूर। इसी माह हमने कर्ज लेकर एहसान के लिए नए कपड़े और दूध का इंतजाम किया और यूं हमारी माशी परेशानियां मजीद बढ़ गईं। मगर अब मुझे वो परेशानियां दिखाई नहीं देती थी। एहसान की हंसी उन सब पर गालिब आ चुकी थी। हाँ, एक अजीब बात थी। एहसान सारा दिन हमारे साथ खेलता, मगर जब सोने का वक्त होता तो उसे सिर्फ उसी पुरानी काली टोकरी में ही चैन आता था। जब भी वो नींद से बेचैन होता, मैं उसे टोकरी में लिटाती और वो फौरन गहरी नींद सो जाता। आज फिर मालिक मकान कासिम आया था। हमारी गुर्बतज़दा हालत पर वो गुस्से से धाड़ा, 3 महीने का किराया यानी 30,000 रुपये कल शाम तक दो, वरना मैं पुलिस के साथ आकर तुम्हें घर से निकाल बाहर करूँगा। कासिम के जाने के बाद मैं टूट कर बैठ गई। कामरान भी फैक्ट्री से मुंह लटकाए आए और मुझे परेशान देखकर माजरा पूछा। जब उन्हें 30,000 की किराए का और मज़ीद कर्ज का पता चला तो उनका गुस्सा फट पड़ा। मैंने इसी महीने तुम्हें 5,000 किराए के लिए दिए थे, तुमने फिर फजूल खर्ची की। कहाँ गए वो पैसे? कामरान ने गुस्से से कहा। फजूल खर्ची? वो हमारे बेटे एहसान के लिए खर्च हुए हैं, उसके दूध और कपड़ों पर। मैं भी तलखी से बोली। उसी लम्हे एहसान, जो अपनी टोकरी में था, अचानक जोर जोर से रोने लगा। कामरान और मेरे दरमियान के कश्मकश लम्हे भर में ख़त्म हो गई। मैं लपक कर उसके पास गई, उसे गोद में उठाया तो वो फौरन चुप हो गया। मेरी नज़र खाली टोकरी के अंदर पड़ी। मेरे सांस हलक में अटक गई। टोकरी के पेंडे में, जहाँ मैं रोज़ सफाई करती थी और हमेशा मिट्टी होती थी, वहाँ पर हजार के नोटों की एक गट्ठी रखी थी, बिल्कुल नई, तहशुदा। कामरान, ये क्या है? मैंने कांपते हाथों से वो गट्ठी निकाली। कामरान का रंग फक हो गया। हमने मिलकर गिनती की, वो पूरे 1 लाख रुपए थे। हम सकते में थे। ये बच्चा 15 दिन से हमारे पास था और मैं रोज टोकरी की सफाई करती थी। कामरान ने खौफजदा लहजे में कहा, ज़ैनब, सोचो तो सही,
یہ پیسے کہاں سے آئے؟ یہ انسان کا بچہ نہیں ہو سکتا، کہیں یہ جن کا بچہ تو نہیں ہے؟ میں نے غصے اور بے یقینی سے کامران کو گھورا۔ یہ میری دعاؤں کا صلہ ہے، جن کہتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ لیکن اس رات ہم دونوں کو ٹوکری میں پڑے پیسوں کی ٹھنڈک سونے نہیں دے رہی تھی۔ پیسوں کا سلسلہ چل پڑا، کبھی رات کے اندھیرے میں، کبھی صبح کی روشنی میں۔ احسان کی ٹوکری کے پیندے میں کوئی نہ کوئی رقم ضرور ملتی۔ ہم نے 30,000 کا کرایہ ادا کیا، پھر ایک اچھا فریج لیا، ایک واشنگ مشین خریدی۔ ہمارا گھر آہستہ آہستہ چیزوں سے بھرنے لگا۔ ہماری غربت پرسکون میں بدل گئی۔ کامران اور خاموش ہو گئے، وہ احسان کو ایک عجیب نظر سے گھورتے رہتے تھے۔ میں نے اپنے ہر چھوٹی بڑی مشکل احسان کو بتانا شروع کر دی، اور اگلے دن ٹوکری میں اس مشکل کا حل پیسے کی صورت میں موجود ہوتا۔ آخرکار ہمیں اتنی دولت مل گئی کہ ہم نے اپنا کاروبار شروع کر دیا، اور اس میں اتنی برکت ہوئی کہ ہم شہر کے ایک پوش علاقے میں نیا عالیشان گھر خرید کر گاڑیوں، نوکروں اور ایک پرسکون زندگی کے مالک بن گئے۔ احسان اب اس پرانی ٹوکری میں نہیں سوتا تھا، مگر اس کے کمرے میں وہ ٹوکری اس کے بستر کے بالکل برابر رکھی رہتی تھی، اور سوتے وقت احسان کا ہاتھ ضرور اس پر پڑا ہوتا تھا۔ وقت پرسکون گزر رہا تھا کہ ایک دن ایک خوفناک حادثہ ہوا۔ کامران اور میں ایک سڑک حادثے کا شکار ہوئے۔ کامران موقع پر ہی ہلاک ہو گئے، اور مجھے زندگی کی سب سے بڑی اور خوفناک سزا ملی۔ مجھے بہت شدید چوٹیں آئیں۔ ریڑھ کی ہڈی میں فریکچر کی وجہ سے میں بستر سے لگ گئی، اور سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ تھی کہ میرے منہ میں شدید زخم آئے اور میری زبان مکمل طور پر کٹ گئی۔ میں ہمیشہ کے لیے بولنے سے محروم ہو گئی۔ میرے اندر کا شور، میری ممتا کی پکار، سب کچھ میرے حلق میں گھٹ کر رہ گیا۔ ہنا 9 سال کی اور ہمارا ننھا بیٹا احسان صرف 4 سال کا تھا۔ اب کون تھا جو ہمارے بچوں کی دیکھ بھال کرتا؟ حادثے کی خبر سن کر وہ تمام نام نہاد رشتہ دار ہمارے گھر میں آ کر براجمان ہو گئے، جن کی شکلیں ہم نے کبھی نہیں دیکھی تھیں۔ وہ حق جتاتے ہمارے کاروبار اور جائیداد پر قبضہ کرتے جا رہے تھے۔ میرے بچے خوف زدہ تھے، اور میں بستر پر لیٹی آنسوؤں کے سوا کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ میں دیکھتی تھی کہ میرے معصوم بچوں کو کھانا بھی وقت پر نہیں مل رہا، ان کے کپڑے گندے رہتے، اور وہ مہینہ بھر سے اسکول نہیں گئے۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں اپنے احسان کو پکاروں، اسے بتاؤں کہ یہ لوگ ہمارا حق چھین رہے ہیں، مگر میرے پاس صرف آنکھیں تھیں اور میری مجبوری۔ ایک رات احسان میرے سینے سے لپٹ کر سو رہا تھا۔ میری آنکھوں سے بے بسی کے گرم آنسو اس کے بالوں پر گر رہے تھے۔ ان آنسوؤں کی تپش سے احسان کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے میری آنکھیں پونچھنا شروع کر دیں۔ میں بے آواز روئے جا رہی تھی۔ میں اپنی کٹی ہوئی زبان کو لعنت بھیج رہی تھی کہ اس وقت اس کو بولنا چاہیے تھا۔ اچانک اس 4 سال کے بچے نے میری آنکھوں میں دیکھا اور ایک غیر معمولی پختہ اور صاف لہجے میں بولا، ماں، تم پریشان مت ہو، میں سب سنبھال لوں گا۔ میں حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ یہ میرے بیٹے کا لہجہ نہیں تھا، یہ کسی بڑے جوان شخص کی آواز تھی۔ احسان نے سرگوشی جاری رکھی، بابا سمجھ گئے تھے کہ میں جن ہوں، مگر آپ کی محبت کی پٹی نے آپ کو پہچاننے نہیں دیا۔ میری ماں نے آپ کے بیٹے کی تڑپ دیکھی اور اپنی 10 بیٹوں نے سے مجھے آپ کی جھولی میں ڈال دیا۔ میری اصل ماں ایک جن زادی روز مجھ سے ملنے اسی پرانی ٹوکری میں آتی تھی۔ جب جب آپ کو مالی پریشانی ہوئی، اسی نے رقم کی گٹھیاں بھیج کر آپ کا حل نکالا۔ آپ کی نظر میں 4 سال کا ہوں، مگر حقیقت میں 20 سال کا ہو چکا ہوں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ میں آپ کے حقیقی بیٹے کا فرض ادا کروں۔ اس کی باتیں سن کر مجھے ذرا برابر خوف نہیں ہوا، بلکہ میرے دل میں اس جنزادی ماں کا شکریہ اور اپنے بیٹے کے لیے بے پناہ محبت جاگ اٹھی۔ میں نے سر نفی میں ہلا کر اسے اپنے پاس بلایا اور اس کا ماتھا چوم لیا۔ اس نے مسکرا کر کہا، آپ کا یہ ساتھ ہی میری طاقت ہے، میں آپ کو اس بستر سے اٹھا کر ہی دم لوں گا۔ پھر میرے سامنے ہی اس 4 سال کے بچے نے اچانک اپنا روپ بدلا۔ وہ ایک تیز طویل قامت 20 سالہ نوجوان بن گیا، جس کی آنکھوں میں گہری چمک تھی۔
मैं लोगों के सामने इस रूप में आकर आप सबको बचाऊंगा और अपनी बहनों के लिए उनके छोटे भाई एहसान का रूप ही अपनाऊंगा। और फिर यही हुआ। एहसान ने नौजवान के रूप में, जिसका नाम उसने वलीद रखा, ने निहायत होशियारी से तमाम लालची रिश्तेदारों को घर से निकाल बाहर किया। उसने कारोबार को ऐसे संभाला कि वो पहले से भी ज़्यादा तरक्की कर गया। उसने अपनी बहनों की दिलो जान से देखभाल की और सच में एक बड़े भाई का हक अदा किया। वक्त गुजरने के साथ मेरी तिब्बी हालत भी बेहतर हुई और मैं चलने फिरने के काबिल हो गई। ये सब मेरे अल्लाह और मेरे बेटे एहसान की मोहब्बत का कमाल था। मेरी तीनों बेटियां आला तालीम हासिल करने के बाद बेहतरीन जगहों पर शादी करके अपने घर सुधार गईं। मेरी बेटियां अब वलीद के लिए रिश्ते ढूंढ रही थीं। वो एक से बढ़कर एक हसीन लड़की को मुंतखब करती। एक शाम एहसान मेरे पास आया। मामा, अब मुझे दूर जाना होगा। मेरी बहनें मेरी शादी के लिए फिक्रमंद हैं और आप जानती हैं कि मैं इंसान से शादी नहीं कर सकता। उसकी आंखों में नमी थी। मैंने एक कागज़ पर लिखकर उसे दिया, बेटा, क्या तुम किसी जिनजादी से शादी करके उसे बहू बनाकर हमारे पास नहीं ला सकते? वो बोला, नहीं मामा, मेरी दुनिया और मेरी बीवी इस दुनिया में पुरसकून नहीं रह सकेंगी। आप बहनों से कह दीजिएगा कि मैं मुल्क से बाहर चला गया हूँ और वहीं शादी कर ली है। मैं आता रहूँगा और वादा नहीं कर सकता, मगर कोशिश करूँगा कि अपनी बीवी बच्चों से भी आपको मिलवाऊँ। और यूं मेरा बेटा एहसान, मेरा सहारा, एक बार फिर गायब हो गया। वो आज भी मुझसे मिलने आता है। मैं उसकी बीवी और बच्चों से भी मिली हूँ। मेरे पास आज भी ज़बान नहीं है, मगर मेरे लबों से एक ही दुआ निकलती है। दुआ हमेशा मांगनी चाहिए, क्योंकि खुदा किसी न किसी सूरत में उसे ज़रूर कबूल करता है। ये मेरी दुआओं का ही असर था कि अल्लाह ने मुझे एहसान जैसा बेटा अता किया। अल्लाह ताला एहसान को हमेशा सलामत रखे, आमीन। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी। मिलते हैं अगली कहानी में। अल्लाह हाफिज़।